Hello guys, tuturuan ko lang kayo kung paano mag-post. Ganito lang yun guys, pipindutin nyo lang tong plus. Ito guys oh, tong plus. Tapos, makikita nyo to. Ito, tong tatlong tong pipindutin nyo tong tatlo. Tapos pipindutin nyo yung image. Tapos, isusulat mo, kunyari, ganito. E1. Tapos, ilalagay mo yung pangalan. Tapos, siyempre, lalagyan mo siya ng mukha. Huwag niya na lang tapansinin yung isa, guys. Kunyari, ayan. Tapos, eto. Tapos, tsaka nyo pipindutin yung pause. Pag pindot nyo ng pause, hintayin nyo lang, guys. Tapos, makikita nyo na yung pause nyo mamaya-maya. Ito na guys yung pinost ko. Ayan guys oh. Salamat sa panonood. Bye.